we are here in the bukid again. Ayan, guys. Nalagyan. Yan, saan-saan kami dumadaan, guys. Ano? Yan, guys. Oh, kapag di ako makaalis, guys. So, yan naman, inobit, guys. Tapos, guys, ito yung tubuhan namin. Ayun si madam. Ano lang kami. Akin tutubuhan, guys. Yun ang taga-ano po. Taga-Pinas ko yun, guys. Taga-ano ko yung taga-Pinas. Madam, ilan step po para malawak yung makuha mo? Guys, start na sila magtapas. Tapas. Inatapas yung tubo. Yun o. Ayan guys. Patun sa may ano. Yan. Ayan, dito kami. May bukid. Sige, okay. Sarap lang mga sa bukid. Bato, pet, sinuhuri. Ayan guys, ayun guys. Doon pa kami pupunta guys. Doon. Guys, huli naman. Guys, dito na nga ako dadaan. Guys, ayan ang kumpay kayo. Guys, may kumpay pagan para sa anong sa Kalabaw. Ayan guys, ang daming kumpay oh. Ayan. Nakita mo, ano? Ayan. Para kami kawawa talaga. Wala man na kami madaanan na matino. Ayan. Ang paisa guys. Ayan. Pati mo nga ito ba? Ano, ayun pa guys, may kahapon. Ayan guys, oh, yung tubo. Yan ang tubo mo. Kasi isa, okay, pakita mo nga paano mo hawakan. Pakita mo paano mo hawakan. Pakita mo paano mo hawakan. Paano mo hawakan? Ayan guys, ay ang laki, ang sarap mamanghuay sa tanaw talaga. Hindi ka ibalik, taro pagbalik. Okay, tara. Ayan guys, pag natapos na yan lahat guys. Yan. Tingnan mo nga, ang sarap niya mawakan ng tubo. Balitan! Hindi pa, naali doon. Hindi pa tapos. Hindi pa tapos, oh. Guys, tanya na ano to, guys. Wala kami madanang natulog kasi, guys. 'Yan. Lawak ng tubuhan. 'Yan, guys. Oh. Ayan, guys. 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 Ayan, guys.
Kaya guys, ano pa inaantay nyo guys? Punta kami doon guys, oh. Yun ang dalawa. Saan kami pupunta? Ay, punta kami doon. Naghahanap kami na ano, pero tingnan nyo naman guys, oh. Ors! Ang sarap niyang humawak ng tubo. Wala talagang madaanan naman din. Ayun guys, nandito na kami. Aray ko, muntik na ako madulas. Aray ko po. Ito ba guys, ito. Ayun guys, so, tingnan mo ko sa tila. Ito na lang.